सऊदी अरब हजारों बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है एक मुकम्मल तौर पे इंसेन साई-फाई इको रीजन सहरा के दरमियान, जो कि फ्यूचरिस्टिक हब है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का। नियोम, द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जो मीडिया में एक हेडलाइट हाइप बन चुका है और जिसके बहुत से ड्रॉबैक्स डिस्कस किए जा रहे हैं, जिसमें स्की रिजॉर्ट, अप्स एंड डाउन, स्काई स्क्रैपर और ऑक्सागोन जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। नियोम एक बिगर नहीं बल्कि ऐसा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसको सहरा में एक होल की तरह समझा जा रहा है और इसका मकसद इसके हर एक रीजन को फन वाइब की तरह दुनिया के सामने पेश करना है, जो आयरॉनिकली आर्किटेक्चरल लॉ ऑफ साइंस के खिलाफ है। इसके मेन टूरिस्ट अट्रैक्टिंग पॉइंट में ट्रोजीना, सिंडेला, यूटेमो, एपिकॉन, नोरलेना, लीजा, इक्विलियम जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। लाइन, जो कि 500 मीटर हाई, 200 मीटर वाइड और 170 किलोमीटर दीवार की शेप में एक लंबी सिटी है। रोबोट डायनासोर पार्क, जाइंट आर्टिफिशियल मून जिसमें आउटर स्पेस की लाइव स्ट्रीम इमेजेस होंगी, बीच जो अंधेरे में ग्लो करेगा, स्कूल जहां पर होलोग्राम टीचर्स हैं यानी कि जिसे एक मेटावर्स समझा जाएगा, क्रिप्टो एंड यूएफटी ट्रेडिंग, डिजिटल मार्केट प्लेस, हाइपर लूप, मिक्स्ड रियलिटी सोशल मीडिया एक्सपीरियंस करेंगे, फ्लाइंग ऑटोनोमस टैक्सीज, आर्टिफिशियल रेन, ह्यूमन जीन एडिटिंग, रोबोट केज फाइटिंग जो आजकल बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रही है, रोबोट मेड्स, इसके अलावा 24 आवर सर्विलियन कैमरास, फेस रिकॉग्निशन और ड्रोन्स, एआई पावर्ड हेल्थ केयर सिस्टम और एआई जुडिशरी सिस्टम। 2017 में जब लाइन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया तो इसकी फिनिशिंग कॉस्ट $200 बिलियन, जो अब 2024 में $2 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। और इस प्रोजेक्ट की ये कॉस्ट डबल है सऊदी अरब की पूरी जीडीपी से, और अगर इसे कंपेयर किया जाए तो ये ब्राज़ील की सालाना जीडीपी बनती है, जो कि 215 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की पॉपुलेशन है। उन्होंने क्लेम किया था कि 16 किलोमीटर का टारगेट 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा, यानी एंड ऑफ 2030 में 500,000 पीपल यहाँ पर आकर रह सकेंगे। और अब अप्रैल 2024 में सऊदी ऑफिशियल्स ने ये स्टेटमेंट दी है 2030 तक सिर्फ 2.4 किलोमीटर ही लाइन प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और सिर्फ 3 लाख लोग ही वहाँ मूव कर सकेंगे। और मौजूदा हालात के पेश नज़र काउंटलेस इंजीनियरिंग मिसमैनेजमेंट और फाइनेंशियल मिसहैप इस प्रोजेक्ट को डिलीट करते जा रहे हैं और अब ये प्रोजेक्ट अनरियलिस्टिक ड्रीम बन चुका है जिसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हैं। नियोम डेवलपमेंट के लिए जो एरिया सेलेक्ट किया गया है उसका साइज यूनाइटेड स्टेट मैसाचुसेट्स के बराबर है और नियोम उस जगह पर बनाई जा रही है जहां पर फ्रेश वाटर का कोई रिसोर्स नहीं और वहां पर मुल्क की सबसे कम बारिशें होती हैं। नियोम के अलावा यहां पर और मेगा प्रोजेक्ट्स जिसमें ऑक्सागोन भी शामिल है और ये एक इंडस्ट्रियल पोर्ट एरिया है। इस प्रोजेक्ट में मैसिव फ्लोटिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं जो अब तक दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग स्ट्रक्चर माने जा रहे हैं। कार्गो एंड क्रूज शिप्स के दरमियान नेविगेशन मशीन लगाई जाएगी और यहाँ से ट्रेडिंग दुनिया के हर कोने में की जा सकेगी और ये अब तक लॉजिस्टिक नर्व सिस्टम समझा जा रहा है और प्रोजेक्ट्स के लिए जो यहाँ पर बिल्ड किए जाएंगे। इसके अलावा लग्जरी यॉट्स रिजॉर्ट बिल्ड किया जाएगा रेड सी में, जिसे सेंडाला कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सिल्वर बीच जो कि धूप में ग्लो करेगा। इसके अलावा गल्फ ऑफ अकाबा प्रोजेक्ट में बड़े स्काई स्क्रैपर शामिल हैं जिसमें अप्स एंड डाउन बिल्डिंग्स ज़मीन पर बिल्ड की जाएंगी, ऊंची हाइट पर नहीं, और विजिटर को यहां तक पहुंचने के लिए सबमरीन पर ट्रैवल करना होगा। आउटडोर प्रोजेक्ट्स में अरेबियन डेजर्ट के दरमियान माउंटेन्स की रिजॉर्ट शामिल हैं जिसको ट्रोजाना कहते हैं। विंटर सीजन में इन पहाड़ों पर टेम्परेचर ज़्यादातर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे होता है, तो लार्ज आर्टिफिशियल स्नो मशीन से इन पहाड़ों को कवर किया जाएगा। 36 किलोमीटर स्लोप बनाई जाएगी स्की एंड स्नोबोर्ड के लिए। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो ये बर्फ़ सिर्फ यहाँ पर 3 महीने के लिए ही रह सकेगी पूरे साल में, और पहाड़ों के दरमियान आर्टिफिशियल लेक बनाई जाएगी ताकि ये जगह और ज़्यादा सीनिक लग सके। इन सब के अलावा प्रोजेक्ट नियोम ने 2029 के लिए एशियन विंटर गेम्स को होस्ट भी कर लिया है।
نیوم پروجیکٹ کے لیے جو جگہ سلیکٹ کی گئی ہے اس کی جیو پولیٹیکل سگنیفیکیشن بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ یورپ کی سوئز کینال سے زیادہ دور نہیں جہاں سے دنیا کے بڑے بڑے جہاز نیوم کی طرف جلدی آ سکتے ہیں۔ سٹی کا سب سے بڑا ڈرا بیک یہ بھی ہے کہ یہ مائیگریٹنگ برڈز کے ریجن پر بنائی جا رہی ہے، اور مائیگریشن کے دوران وہ اس وال سے کریش بھی ہو سکتے ہیں، اور زمین میں رہنے والے جانور انہیں بھی اپنی نیویگیشن تبدیل کرنی پڑے گی، جس کی وجہ سے وہاں کی لوکل لینڈ سپیشیز کا ایکسٹینڈ ہونے کا خطرہ ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ 9 ملین لوگوں کے پانی پینے کا ہے، جس کے لیے ڈی سیلیٹیشن پروجیکٹ جو کہ گلف آف عقابہ اور ریڈ سی پر لگائے جائیں گے، تاکہ وہاں رہنے والے لوگوں کے لیے سی واٹر کو فریش واٹر میں کنورٹ کیا جا سکے، جس کی وجہ سے سالٹ اور برائن کی مقدار سمندر میں زیادہ ہونے کا خدشہ ہے اور ایکویٹک لائف بھی بری طرح متاثر ہوگی۔ ان پلانٹس کو ورک کرنے کے لیے بہت انرجی کی ضرورت ہوگی، اور نیوم پروجیکٹ کے کلیم کے مطابق یہ کاربن فری سٹی ہے اور صرف رینیویبل انرجیز پر بیسڈ ہے، اس لیے ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں کہ یہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کریٹ کریں تاکہ وہاں سے ان پلانٹ کے لیے انرجی لی جا سکے جو ڈی سیلیٹیشن کے لیے استعمال ہوں گے۔ اور ریسنٹ یو ایس کے ساتھ بات چیت کے بعد پتہ چلا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک ریکوگنیشن بڑھائے گا اگر واشنگٹن ایگری ہو جائے نیوکلیئر انرجی ٹیکنالوجی اسے دینے کے لیے جو کہ ڈی سیلیٹیشن آئیڈیا کے لیے استعمال ہوگی۔ لیکن امریکہ نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس سے سعودی عرب اپنا نیوکلیئر بم بھی ایجاد کر سکتا ہے۔ نیوز ریسورسز کے مطابق 2.4 کلومیٹر لائن پروجیکٹ 2030 تک ختم کرنے کا ارادہ ہے، جس پہ $100 بلین لاگت آئے گی۔ اس پروجیکٹ کے شروع میں 2021 میں 170 کلومیٹر پروجیکٹ پر خرچ ہونے والی اماؤنٹ $200 بلین تھی، اور اب یہ اماؤنٹ اس سے زیادہ ہو کر $2 ٹریلین تک پہنچ گئی ہے۔ نیوم سٹی میں اسکی ریزورٹ بنانے کا خرچہ بھی پچھلے 2 سالوں میں ڈبل ہو چکا ہے، جو کہ اب ایسٹیمیشن کے مطابق $38 بلین کے قریب پہنچ چکا ہے۔ لندن کی اسٹیٹ ایڈوائزری فرم کے نائٹ فرینک کا کہنا ہے 2017 سے رٹز کارلٹن ہوٹل ریاض میں جب سے نیوم اناؤنسڈ ہوا ہے تب سے سعودی عرب نے $237 بلین کے کنسٹرکشن کانٹریکٹ سائن کیے ہیں، جس میں نیوم بھی شامل ہے، اور ابھی تک ان میں سے یہ کچھ پروجیکٹ ہی سامنے لائے ہیں۔ اس پروجیکٹ کو بنانے کا ایک بڑا ریزن یہ بھی تھا کہ فورن انویسٹر اس پروجیکٹ میں انویسٹ کریں گے، کیونکہ 2021 میں اس پروجیکٹ کی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ $500 بلین تھی، جو سعودی عرب کے پورے سالانہ بجٹ کے 50% سے بھی زیادہ تھی، اور سعودی گورنمنٹ کے ٹوٹل ویلتھ فنڈ کا ہاف تھی، جو کہ $700 بلین کے ٹوٹل نیٹ ایسٹ ہیں، اور ان میں سے $15 بلین لیکوڈ کیش کی شکل میں سپٹمبر 2023 تک تھے۔ اور اب فورن انویسٹر زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں یہ سب اماؤنٹ خود سے پے کرنی پڑ رہی ہے اس پروجیکٹ پر لگانے کے لیے، اور ہو سکتا ہے وہ اپنی سعودی اریمکو آئل کمپنی کے شیئرز کو سیل کریں، یا ہو سکتا ہے وہ آئل پرائسز کو ہائی کر دیں۔